उपरु पूरा क्रिस्पी आ भितरु पूरा नरम ए नुआ प्रकार सुआदिया पिठा। आपण ए पिठा को थरे बने खाइले बारंबार बने की खाइबा पई इच्छा करिवे। कोनोसी ओसा व्रत पूजा पर्वाणी हो कि पिठा खाइबा को जदि इच्छा होची ताले आपण को बहुत सहज रे आ कम समय रे बनै परिबे। नमस्कार, ट्विंकल किचन को आपण मानको स्वागत। प्रथमे आम पिठा पाई गोटे पुर बनैबा सेथिपाई मुझे गैस रे गोटे कड़ई बसई गरम होगा रखी। एवं मुझे गुड़ देइछि आ ता सहित 2 रु 3 छोट चामच पानी देइछि। अधिक पानी दबा दरकार नहीं। आपन को मिठा जेतिकी दरकार से अनुसार गुड़ कि चीनी दे परिबे। गुड़ भल से मेल्ट करी गला परे मुझे नड़िया कोरा देइछि। मुझे 1.5 कप नड़िया कोरा देइछि। तापरे मैं 3टा गुजराती को छेचिकी देइछि। आ जगार आपण अधा छोट चामच गुजराती गुंड पकई पारिबे। एबे आमे सबको भल से मिक्स करी आमे को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। आमे जो पानी देइथिले गुड़ारे जेमति से पानी पूरा भल से ड्राई हे जिवो। एटी 2 रु 3 मिनिट हे गलानी। एबे आमे एथिरे गोलमरीच गुंड पकईबा। आपन टेस्ट हिसाब रे गोलमरीच गुंड पकईबे। एबे आमे सबको भल से मिक्स करी आमे को 20 रु 30 सेकंड पर्यंत कुक करिबा। एटी 20 रु 30 सेकंड हे गलानी। एबे आमे सबको आउ थरे भल से मिक्स करी दबा आ गैस बंद करी दबा। आपण आकु आ अधिक समय कुक करिबेनी कारण ये ठंडा हला परे आउ टिके ड्राई हे जिवो। एबे आमे नड़िया पूरा को गोटे प्लेट रे काढ़ी भल से ठंडा हवा दबा। एबे आमे पिठा पाई गोटे जंतुणी बनैबा। सेथि पाई मेठी गैस रे गोटे कड़ई बसई गरम होगा रखी। तापरे मु एथिरे 2 कप क्षीर देइछि। तापरे मु एथिरे चीनी देइछि। आपन को जेतिकी मिठा दरकार से अनुसार चीनी नेबे। एबे हम सबको भल से मिक्स करी क्षीर को हाई फ्लेम रे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत फुटवा पई छाड़ी दबा। मुझे सीजा क्षीर नहीं से क्षीर को हाई फ्लेम रे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत फुटेइछि। जदि आपण कंचा क्षीर नेबे ताले क्षीर को मीडियम फ्लेम रे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत फुटेइबे। क्षीर एटी भल से फुटी गलानी। एबे आमे एथिरे सुजी दबा। धीरे धीरे सुजी दे सबको भल से मिक्स करिवे जेमती एथिरे किछि भी लम्स पड़िबनी। मैं गोटे कप सुजी पाई 2 कप क्षीर देइथिली। आपण जेतिकी सुजी नेबे तार डबल क्षीर देबे। एबे आमे को धीरे धीरे कंटिन्यूअस गोले गोले लो फ्लेम रे कुक करिबा जेमती आर गोटे डो बनी जिवो। देखि पार्थिबे एटी सुजीर गोटे बढ़िया से डो बनी जाइछि। एबे आमे सबको आउ थरे भल भाबे मिक्स करी दबा आ गैस बंद करी दबा। एबे आमे को कवर करी 5 रु 7 मिनिट पई ए जंतुणी को रेस्ट होबाकु दबा। एटी 6 रु 7 मिनिट हे गलानी। एबे आमे घोड़णी काढ़ी दबा आ ए सुजी जंतुणी को गोटे प्लेट रे काढ़ी टिके ठंडा होबाकु दबा। ए जंतुणी एटी टिके ठंडा हे गलानी। एबे आमे जंतुणी को चकड़ी की आर गोटे स्मूथ डो बनै दबा। जंतुणी को चकड़िया पूर्व हाथ रे टिके घी कि रिफाइन तेल लगै देबे। एहा द्वारा जंतुणी आपनक हाथ रे लागिबनी। जंतुणी टिके नख उषुम थिला बेले ताकू चकड़िबे। जंतुणी को पूरा ठंडा करी चकड़िबेनी। मेठी जंतुणी को भल से चकड़ी की नहीं जाइछि। चलंतु एबे आमे पिठा गढ़िबा। पिठा गढ़िबा पूर्व हाथ रे टिके घी कि तेल लगै देबे। एहा द्वारा जंतुणी हाथ रे लागिबनी। एबे आमे किछि जंतुणी नबा। आपण जो साइज रो पिठा बनेबा को चाहुचंती से अनुसार जंतुणी नेबे। प्रथमे आमे जंतुणी को भल से गोल करी दबा। तापरे आकु धीरे धीरे एमती भाबे गोटे गिन्ना शेप दे देबे। गिन्नार मझी को टिके मोटा रखिबे आ साइड गुडा को टिके पतला रखिबे। तापरे आमे गिन्ना मझी रे पूरा दे दबा। तापरे एमती हल्का हाथ रे धीरे धीरे प्रेस करी आकु भल से बंद करी दबा आ एक्स्ट्रा जंतुणी को काढ़ी दबा। तापरे आमे पिठा को हल्का हाथ रे गोटे राउंड शेप दे दबा। एमती भावे बाकी सबू जंतुणी भी आमे पिठा बने की नहीं जिबा। पूरार क्वांटिटी आपण आपनक हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। किंतु टिके अधिक क्वांटिटी रो पूरा देले पिठा खाइबा पई भल लागि थाए। मैं आपन को आउ गोटे पिठा बने की देखै दउची।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପିଠାକୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ এই ପିଠାକୁ ଛାଣିବା। ପିଠାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି, ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘିଅ ନେଇପାରିବେ। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ କଢ଼େଇରେ ଯେତିକିଟା ପିଠା ଜାଗା ହେବ ସେତିକିଟା ପିଠା ଦେବେ। ପିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ପିଠାକୁ ଲେଉଟାଇବେ। ପିଠାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଉଟାଇବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତି ଏ ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ପିଠାକୁ ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ନହେଲେ ଉପର କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ ଆଉ ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ପିଠା ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଦେବା। ପିଠାକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଟାଉଲ୍ରେ କି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଅଛି ସେ କିଚେନ୍ ଟାଉଲ୍ରେ କି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ରେ ସୋକ୍ କରିଯିବ। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ପିଠାକୁ ବି ଛାଣିକି ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପିଠା ଛାଣିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଠାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ ପିଠାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେମିତି ପିଠା ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏ ପିଠା ବି ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ପିଠାକୁ ବି ଛାଣିକି ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏ ପିଠା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି। ଆପଣ এই ରେସିପିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷୀର ସୁଜି କାକରା ପିଠାର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।